Okay, so malam ni kita belajar dengan second derivative test dulu. Okay, so sama juga function untuk first dengan second derivative test ni is to determine your maximum and your minimum. Okay, so untuk tentukan max or minimum awak. Okay, so madam akan pergi terus kepada bahagian example macam biasa. Okay, so example 3, dia kata by using the second derivative test, find the relative extremum of the following function. Okay, so first step kita mesti cari dia punya first derivative dulu lah. Okay, so let's find the first derivative dulu. Okay, so from here we have 3x square minus 6x minus 24. Okay, settle. And then daripada sini, first kena cari dia punya stationary point lah. Maksudnya stationary value dia dulu. So kita akan buat dia equal to 0 first. F prime x is equal to 0. Okay, sebab awak nak cari point dia sama ada dia minimum ataupun maximum. So you need to have the point first. So and then kita akan buat f prime x. Kenapa saya salin benda sama? Okay, so kita akan ada 3x square minus 6x minus 24 equal to 0. Okay, so make sure to simplify dulu awak punya quadratic. So from here quadratic kita dia akan dapat divide everything by 3. So you have x square minus 2x minus 8 equal to 0. Okay, and then just press your calculator. So kita dapat x minus 4 dengan x plus 2 equal to 0. Okay, so terus cari kita punya value of y from here. So when x is equal to 8, tak lengkap pula atas ni. So x is equal to 4 dengan negative 2. Okay, so first value kita adalah x equal to 4, and then next value adalah when x is equal to negative 2. Okay, so dekat sini madam dah kirakan siap-siap. So nanti kalau awak nak try, boleh try lepas dah habis lecture. So the value of y that we have for the first one is negative 48. Okay, and then the second one kita akan dapat y equal to 60. Okay, settle. So apa yang kita akan buat next adalah, so nama pun second derivative test. So kita perlu cari dia punya second derivative lah. Right, so let's differentiate for one more time. Okay, so differentiate one more time. So kita dapat f double prime is equal to 6x minus 6. Okay, settle dekat sini. Okay, so what are we going to do from here? So daripada sini kita nak test value x yang kita ada tadi. So awak perlu test value x equal to 4 dengan value x equal to negative 2. Okay, so kita akan masukkan this value x equal to 4 dengan x equal to negative 2 ni, kita masukkan dalam kita punya x dekat sini. Okay, so bila masukkan dekat situ, awak akan dapat f double prime 4. Okay, so we have over here is 6 times 4 minus 6. So awak akan dapat 18. Okay, and then when x is equal to negative 2, so f double prime negative 2, nilai y awak, bukan nilai y, ni adalah nilai f double prime. Okay, so f double prime kita dekat sini kita akan dapat 6 times negative 2 minus 6 is equal to negative 18. Okay, so kita dapat dua value. Right, so apa sebenarnya yang kita perlu buat dengan these two values yang awak ada? Okay, so the first value kita ada dia is greater than 0. Okay, and then second value awak ada dia less than 0. Okay, so based on the notes yang saya tulis dekat atas ni, okay, so kita dah cari f double prime. Okay, so f double prime kalau dia greater than 0, kita akan dapat relative minimum. Okay, kalau dia less than 0, kita akan dapat dia relative maximum. Awak ingat dia terbalik sahaja. So greater is minimum,
less than is maximum. Okay, so meaning that untuk kita punya value yang kita ada sekarang ni, this one is greater. Greater means dia adalah minimum. Okay, less than means dia adalah maximum. Okay, so for now you just need to make a conclusion, proper conclusion. So kita akan tulis dekat sini relative. Okay, relative max point. Right, so maximum point kita sekarang adalah this one. Okay, what x kita is 4. Y awak bukan this one, okay? So this one is not the value of your y. So 4 gabungan partner dia adalah yang ini. Okay, so maximum point is 4 negative 48. Okay, and then next one kita punya relative minimum point. Okay, relative minimum point is negative 260. Okay, simple. Right, so jom next example. Okay, so next example kita akan buat step yang sama lah. So first kita cari dulu dia punya first derivative and dia punya critical point ya. Okay, so critical point ataupun dia punya stationary point lah. So yang mana kita tak tahu lagi dia punya minimum ataupun dia punya maximum. Okay, so let's first differentiate dia dulu. F prime x. So you will have 3x squared minus 12x plus 9. Okay, and then kita akan buat dia equal to 0. So dekat sini madam akan terus buat dia equal to 0. Dah tak perlu tulis dah f prime x equal to 0. So 3x squared minus 12x plus 9 is equal to 0. Okay, so simplify your quadratic first. So bahagi everything dengan 3. So we have x squared minus 4x plus 3 equal to 0. Okay, settle. And then kita factorize sahaja. So we have x minus 3 dengan x minus 1 equal to 0. Okay, so x kita ada two values lah. So 3 dengan 1. Okay, settle dekat sini. Right, and then next step kita akan buat dia punya value of y pula. So when x equal to 3, what is your y? And then when x equal to 1, what is your y? Okay, so madam dah kirakan siap-siap juga from here. So we have y equal to 1 dengan y equal to 5. Okay, settle. Okay, setakat ni semua orang boleh follow ke? Saya laju sangat ke? Okay je? Alright. Okay. Alright. So, jom. Next step kita, bila kita dah cari x, dah cari y, so kita akan differentiate for the second time lah. Okay, so let's differentiate for the second time. So we have f double prime. Okay, f double prime you will have 6x minus 12. Okay, so now let's test the value of x that we have over here. Okay, so the first value is x equal to 3. Okay, so when x equal to 3, awak punya f double prime 3, kita akan dapat 6 times 3 minus 12. So 6 times 3 is 18. 18 minus 12 is 6. Okay, and then for the next value, second value kita, so we have when x equal to 1. Okay, so when x equal to 1, so awak akan dapat f double prime 1 is equal to 6 times 1 minus 12, which is equal to negative 6. Okay, so daripada sini, apa conclusion awak? Which one is the maximum? Which one is the minimum? Okay, so this one equal to 3. 3 adalah max ke min? Minimum. Minimum, okay, so dia terbalik, alright? So jangan confuse. So bila kita buat second derivative, if the value is greater than 0, then it is a minimum point.
Okay, so when it is less than 0 means that dia adalah maximum point. Okay, so write a proper conclusion down here. Okay, so relative maximum point. Right, so relative maximum point is 1 and pasangan dia adalah 5. Okay, and then we have relative minimum point. Okay, so relative minimum point, we have the value of 3. Number kita 3, y kita is 1. Okay, settle. Okay, settle. Right, so guys, yang atas ni saya rasa saya terbalik over here. Ada someone tolong betulkan kat saya. So, saya dah tulis dah dekat sini maximum. So, negative 2 adalah maximum. Ni terbalik ni. So, nanti awak tukarkan. Ni ke bawah, this one ke atas. Alright, thank you. Okay, right. So, ini sahaja untuk bahagian second derivative. Okay, so ada satu benda yang awak kena tahu pasal second derivative. Tak semestinya semua benda boleh digunakan untuk second derivative. Maksudnya tak semua function kita boleh guna untuk second derivative. Walaupun awak rasa second derivative ni easy sebab dia sekejap je. Awak hanya perlu cari second derivative, masukkan value and then dapat greater than 0 minimum, less than 0 adalah maximum. Okay, kalau nak compare dengan the first derivative, dia akan lebih complicated lah sebab first derivative perlu guna table. Okay, tapi tak semua case kita boleh gunakan second derivative. Okay, so tengok dekat sini, bullet yang ketiga over here. Right, so bila awak cari awak punya second derivative and then masukkan value of x awak dapat equal to 0. Okay, so equal to 0 dan kita punya test tu dia fail. Okay, kalau test awak fail, dia adalah inconclusive, meaning that you need to go back to using first derivative punya test. Okay, so kadang-kadang dia depends pada soalan juga. Kalau soalan tu tak cakap, awak boleh guna mana-mana yang awak rasa sesuai. So boleh guna first, boleh guna second juga. Tapi kalau nak guna second, bila nampak je ada equal to 0, dan memang kena patah balik guna first derivative. Right? Okay, so jom. Itu sahaja untuk second derivative test. Okay, so summary dekat sini. So saya tunjukkan dekat awak perbezaan dia. Okay, contoh soalan bagi dekat kita, find the relative extremum of this function. Okay, dia suruh cari relative extremum. Kadang-kadang dia guna perkataan find the minimum ataupun maximum. So tu benda yang sama lah. Relative extremum, extremum kita tahu dia akan ada dua. Sama ada dia ekstrim yang minimum ataupun dia ekstrim yang maksimum. That's why dia guna perkataan extremum, nilai yang ekstrim, point yang ekstrim. Okay, so first kita akan buat first derivative over here. Okay, and then kita akan cari dia punya f prime x is equal to 0. Okay, so kita akan dapat two values of x lah, and then terus cari dia punya y dekat sini. Settle. Okay, and then seterusnya depends kepada awak dan depends pada soalan diminta apa. Kalau first derivative, then kita perlu buat this table of sign. Okay, so table of sign dekat sini dia lagi jelas lah dekat awak sebenarnya. Awak boleh nampak this one dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Hence this one adalah awak punya maximum point. Okay, kalau dekat sini dia turun ke bawah dan dia naik atas, this one adalah awak punya minimum point. Okay, so kalau nak buat second derivative means that kita perlu cari dia punya second derivative over here, and then you just need to test the value of x equal to 3 dengan x equal to 1 untuk tahu dia greater than 0 ke dia less than 0. Okay, itu sahaja. Kenapa ada yang angkat tangan? Ada soalan ke? Oh, tak ada. Okay, alright, so jom kita nak teruskan lagi kepada point of inflection. Okay, so next in our subtopic is point of inflection. Okay, so before awak belajar pasal point of inflection, let's first talk about concavity.
Okay, concavity. Apa yang awak faham dengan perkataan concavity? Oh, kejap Ada persoalan daripada Hidayah. Madam, boleh jadi ke kalau dia dua-dua less than 0? Boleh. Nothing is impossible in this world. Boleh je. Kalau dua-dua less than 0, then both are your maximum point lah. Boleh jadi. Tak ada masalah pun. Cumanya kalau ikut logik, bila dia ada dua max, dia mesti ada satu min juga. Maksudnya, contoh okay, so kalau kita ada dua max, sini satu, sini satu, dia mesti akan ada satu point yang buatkan dia patah ke atas juga. So dia mesti akan ada minimum point dia juga. So kalau ikutkan dekat soalan Hidayah bagi tu, means that dua value akan less than 0. Okay, dekat sini, this one f prime awak is less than 0. This one pun f prime kita adalah less than 0. Dan dia mesti akan ada satu lagi value untuk f prime awak is greater than 0. Sebab kalau tak, dia tak boleh bersambung ni dua graf ni. So memang kena wujud satu lagi point yang dipanggil sebagai minimum point lah. So itu untuk case yang kita akan ada 3 ekstremum kita. So dalam example yang kita buat tadi semua ada 2 sahaja, tapi memang possible untuk ada 3, tak ada masalah. Alright, good question. Okay, jom. Saya menjawab soalan awak ke Hidayah? Okay, let's go. So, saya padam this one. Okay, so jom kita cakap pasal concavity dulu. So, apa yang awak faham dengan concavity? What do you understand about concavity? Jangan tengok saya punya maksud kat bawah tu lagi. Just focus on this word sahaja dulu. Any idea? Okay, so tak perlu buat muka bertanya-tanya sangat tu. Okay, so concavity, I believe you nak try gitu. Okay, so saya rasa awak pernah dengar perkataan concave lens dengan convex lens dekat dalam fizik kan? Okay, so awak belajar pasal jenis-jenis lens lah. Kanta cembung, kanta lengkung. Dua tu lah. Saya tak tahu mana cembung, mana lengkung. Tapi salah satu tu lah. Okay, so dalam segi bahasa yang mudah, okay, awak boleh anggap concavity ni maksud dia sebagai lengkungan. Lengkungan. Okay, melengkung. Right, so let's take a look at all this graph one by one. Okay, so untuk graf yang pertama dekat sini, this one, awak rasa dia punya concavity, dia punya lengkungan tu, dia melengkung ke bawah ke melengkung ke atas for this graph? Kalau atas bagi thumbs up, kalau bawah bagi thumbs down. Atas. Ada orang bagi bawah juga. Bawah, atas, bawah. Macam ada cakap atas, ada cakap bawah. Atas. Awak kena tengok dia lengkung tu menghadap ke arah mana? Atas. Yakin? Cuba fikir balik. Melengkung menghadap ke mana? Dia bawah. menghadap bawah ke menghadap atas lengkungnya? Pergi bawah, madam. Bawah. Yes, exactly. Betul. So, dia sebenarnya melengkung ke bawah. Yes, betul. Okay, so dia melengkung ke bawah. So, kita boleh cakap concavity dia adalah downward. Okay, so dia concave down. So, kalau saya labelkan dengan anak panah, so dia sebenarnya ke bawah macam ni. Okay, dia concave downward. Dia ke bawah all the way sampai hujung. Macam ni. Okay, so kalau untuk yang ini pula, this second graph, so awak boleh nampak dia melengkung ke arah atas lah sebab dia berlawanan daripada yang ni. Sudah-sudah tu bagi love tu saya cubit sekarang. Okay, so berlawanan dia adalah concave up lah. So this one dia concave up all the way. Okay, and then dekat tengah-tengah ni pun dia masih lagi concave up sampailah belah kanan sana. Okay, semuanya adalah concave up.
Okay, so kalau tengok dekat graf yang ketiga, so graf ketiga, okay, cuba awak tengok pada bahagian sini, this one. Is it concave down or is it concave up? Down. Concave down, exactly. Okay, so awak boleh nampak lengkungan dia tu ke bawah. So saya labelkan dengan anak panah, dia concave downward. Okay, and then at some point, tiba-tiba dia naik ke atas, concave up. Okay, so di sini, pada point yang berlakunya perubahan concavity, okay, at the point where the concavity changes is where your inflection point located at. Inflection point. Okay, so the same goes to the last graph over here, right? So you can see that for the first part, for the first half of the graph on the left, so dia concave up dulu. So dia melengkung ke atas, okay, melengkung ke atas, and then at some point tiba-tiba dia dah melengkung ke bawah. Lengkung ke bawah, lengkung ke bawah. Okay, so means that in the middle, okay, at the point where the concavity suddenly changes is where your inflection point located at. Okay, so settle bahagian situ. So saya ada persoalan saya nak tanya dekat awak. So awak rasa pada titik inflection point ni, okay, so the concavity, is it up or is it down or is it zero? What do you guys think? Dekat sini. Betul-betul pada inflection point tu. Atas ke, bawah ke, zero? Zero. Zero. Betul, exactly. Okay, so di inflection point kita, awak punya concavity adalah zero. Concavity is zero. Okay, so kalau kita nak cuba fahamkan, okay, saya terangkan lagi sekali. So kita boleh nampak dekat sini concavity dia adalah ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dan tiba-tiba dekat sini dia adalah zero. Lepas tu dia naik ke atas dan naik ke atas. Okay, so awak boleh labelkan juga concavity down, concave down label sebagai negatif. Okay, sebab dia down, dia negatif lah. So kalau concave up, kita boleh label dia sebagai positif. Okay, so purple positif, green adalah negatif sebab dia down. Okay, same goes to awak punya smile dengan set graph ni. So up maksudnya positif, down maksudnya dia negatif. Okay, settle. So barulah awak boleh fahamkan daripada sini, point of inflection adalah where the concavity changes. Okay, so and then exactly at the point is where your concavity is equal to zero. Okay, so changes maksudnya dia berubahlah daripada positif jadi negatif ataupun negatif jadi positif, ataupun kalau nak dari segi concavity, so concave up to concave down ataupun concave down pergi kepada concave up. So itu adalah maksud concavity, point of inflection. Settle. Okay, so ada satu benda, satu konsep yang awak kena faham, right? So ini adalah nota tambahan lah. So bila kita cari f prime of x akan menghasilkan nilai gradient. Okay, so nilai gradient boleh jadi dua. Dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Positif, kita punya line ke atas. Kalau negatif, line kita ke bawah macam ni. Okay, kalau f double prime sebenarnya tells you about concavity. Okay, concavity ada dua. So positif dengan negatif. Right. So for positive concavity, we know that dia adalah concave up. Maksudnya dia ke atas. Dia membuka ke atas. So graf kita akan jadi senyum macam ni. Okay. Kalau concavity kita negatif, maksudnya dia going down. So graf kita macam ni. Like this. Okay. So that's why kalau awak cuba kaitkan balik concavity dengan second test punya derivative, second derivative test dekat sini. Okay, dekat bahagian atas ni. So awak boleh nampak bila f prime awak dapat nilai greater than 0. Greater than 0 maksudnya concavity kita adalah positif. So concavity positif adalah this one. That's why dia adalah minimum point.
Okay, so dekat sini f double prime awak kita dapat less than 0. Kalau less than 0 maksudnya dia adalah negatif. Kalau negatif means that graf kita adalah macam ni. That's why dia bentuk maksimum. Gitu. Okay, setakat ni boleh faham the idea of concavity? Boleh. Boleh, Miss. Okay. Right, sejam. Okay, so saya rasa malam ni dia akan panjang sikit guys. Kita cuba So now we want to find the point of inflection. So dah faham pasal concavity, kita nak cari point of inflection lah. So step dia ada beberapa. Okay, first kita cari first derivative, cari second derivative, and then kita akan buat dia equal to 0. Kenapa kita akan buat f double prime equal to 0? Sebab awak tahu inflection point is where your concavity is equal to 0. That's why kita buat dia equal to 0. Okay, so untuk yang ini awak kena gunakan table of sign. This one, you need to use table of sign juga. Okay, untuk buktikan betul tak dia sebenarnya adalah inflection point, right? So jangan risau, table of sign dia pendek sahaja, simple je. Okay, so first kita akan cari dulu dia punya first derivative. Okay, so f prime x is equal to 3x squared and then minus 12x minus 3. Okay, settle dekat situ. And then next one, kita terus cari dia punya second derivative. Okay, so f double prime, awak akan dapat 6x minus 12. Okay, so untuk inflection point, awak tahu kita punya f double prime needs to be equal to 0. Right, so kita akan ambil 6x minus 12 equal to 0. Okay, so simplify from here, awak akan terus dapat x equal to 2. Okay, jom. Madam nak terus cari dia punya nilai y. So, when x equal to 2, awak akan dapat y is equal to negative 21. Okay, so let's substitute this value of x into our table of sign. Okay, so our value is just 2, x equal to 2 sahaja. Okay, so that's why kita hanya ada 2 column over here, okay, to be filled, right? So the interval that we have is gonna be negative infinity to 2. And then the next one is from 2 to infinity. Settle. Okay. Lepas tu kita cari dia punya test value lah. So test value yang pertama I choose 0. Okay. And then test value yang kedua is 3. Okay. So untuk kita punya inflection point, so awak akan letak di sini adalah your f double prime. Okay. Kenapa f double prime? Kita nak tengok behavior dia before and after meeting 2. Okay, sebelum jumpa 2 dia positif ke negatif? Lepas jumpa 2 dia positif ke negatif? So that's why kita buat f double prime. Sebab kita nak tentukan concavity dia sebelum dan selepas. Right. So bila masukkan 0, substitute into your second derivative. Okay, second derivative is here. Right. So kita akan dapat negative value. Negative value. Okay. And then when substitute value of 3, so awak akan dapat positive value. So nampaklah dekat sini kita punya concavity change in sign. So daripada negatif dia tukar jadi positif. Maksudnya there is an inflection point at 2. Okay, so buat conclusion dekat sini, point of inflection so our point of inflection is 2 negative 21. Okay, semua orang okay setakat ni? Okay, kalau ada soalan terus tanya Alright, so next one. Okay, so for the function quartic,
Okay, so ini function kuartik. So find the point of inflection if exists. Okay, so step dia sama juga. So first, cari first derivative. So find the first derivative. So we have 12x cubed minus 12x squared. Okay, and then second derivative. So f double prime. So you will have 12 times 3 is 36x squared. And then minus 24x. Okay, settle. So kita akan buat dia equal to 0. F double prime is equal to 0. Okay, so kita akan ada 36x squared minus 24x is equal to 0. And then we are going to factorize. Okay, so over here kita factorize sahaja. You don't have to divide everything. So madam nampak kita ada common factor of 12. So let's factorize 12. And then kita ada common factor x juga. This one our ada x square, this one our ada x. So we can take one x outside. Okay, so means that we are going to factor out 12x. So what's left inside the bracket is 36 divided by 12 is 3x. And then minus 2 equal to 0. Okay, so awak akan dapat two values of x. X equal to 0 dengan 2 over 3. Okay, so sekarang disebabkan kita punya value of x ada 2. So cari dulu awak punya y. Okay, yang ini madam nak awak settlekan sendiri. So kita akan cari kita punya value of y. So when x is equal to 0 dengan when x is equal to 2 over 3. Okay, so berapa y yang awak akan dapat nanti awak cari. So this one saya rasa awak dapat 0 ni. And then this one saya tak sure, saya tak kira lagi. Okay, so untuk table of sign kita copy balik yang ini. Okay, and then kita paste dekat sini. Okay, so from here table of sign kita dia akan ada one extra column. Sebab apa? Sebab kita ada two values of x sekarang. Okay, tambah satu lagi column dekat sebelah kanan. Yes. Okay, so value of x kita madam isikan dulu dekat table ni, nanti awak lengkapkan. So value of x kita is 0 dengan 2 over 3. Okay, so we have over here is 0 and then we have 2 over 3. Okay, boleh ke saya tinggalkan soalan ni untuk awak lengkapkan? Boleh? Sikit je lagi. Okay, so just complete the interval over here and then choose one test value. Lepas tu cari awak punya f double prime. Kalau dia punya sign berubah, then dia adalah inflection point lah. Let's say, contoh dekat sini, kita ada positif, sini negatif, sini positif. Contoh. Okay, so kita nampak dekat sini, positif. Alhamdulillah ya Allah. So awak nampak dekat sini, positif change to negative. Okay, means that betul lah ini adalah inflection point. Right? And then, next awak nampak dekat sini negative, change to positive, then this one is also your inflection point. Okay, kalau lah contohnya tiba-tiba dekat sini awak nampak dia negatif, means that conclusion awak inflection point hanya ada satu sahaja. Dekat sini sahaja inflection point awak. This one is not inflection point. Sebab inflection point dia mesti change in concavity. Okay, right. So, jom. Okay, boleh saya teruskan? Semua orang ke setakat ni masih boleh menerima? Boleh. Okay, so inflection point dia tak susah pun. Simple sangat. Okay, so jom. 10.1.5 graph sketching. Okay, so mana-mana pun awak pergi, awak takkan lari daripada graph sketching. Okay, so graph sketching dekat dalam chapter 10 kita hanya akan belajar, bukanlah hanya, maksudnya awak akan belajar cara lain lah. Okay, so you are going to learn a different method on how to sketch a cubic punya graph.
Okay, so kalau ikutkan awak dah pernah belajar dah dekat dalam chapter 5 hari tu macam mana nak lukis graf kubik. Kita dah pernah belajar. Okay, dekat sini kita akan belajar lagi tapi kita akan gunakan ekstremum kita sekarang. Okay, we are going to use our minimum ataupun kita punya maximum point to sketch our graph right now. Okay, so and then awak akan belajar another type of graph. Kita panggil sebagai quartic. Quartic is also known as x power of 4 punya graph. Okay, so awak akan ada dekat sini x power 4 as your highest graph. Highest power, highest degree. Okay, so jom kita tengok the first example dulu. Okay, so normally for sketching punya question, dia akan guide awak through. So meaning that first dia akan suruh kita cari dululah. Kadang-kadang dia minta awak cari relative maximum, relative minimum. Lepas tu dia suruh kita cari x dengan y intercept and then baru dia suruh kita sketch. Let's say kalau soalan tak suruh awak cari satu-satu, dia bagi terus yang ini. Contoh Contoh soalan tu dia tak bagi ni. Dia tak bagi this one. Dia terus je kata dekat awak sketch the graph. Okay, kalau soalan tu bagi sebiji macam tu, seketul je arahan dia, sketch the graph of the function. So, ini adalah step yang awak akan follow. 2 step sahaja. Okay, the first step is to determine the extremum point, either maximum or minimum yang kita ada tu dekat mana. Okay, and then second step is to find x and y intercept. 2 sahaja. Okay, so ini kalau soalan tak guide awak lah, right? So, for this question, the question has already guided you. Okay, so dia dah bagi arahan dah dekat awak apa nak buat satu persatu. So let's just follow the instruction given by the question. Okay, so the first one dia kata dekat kita determine the relative maximum and relative minimum point. Okay, so recall balik macam mana kita nak tentukan maximum dengan minimum point. The first one adalah kita akan differentiate dulu. Okay, always differentiate your function. Okay, so kita ada f prime of x. Okay, so fokus dekat function awak ni, dia ada 1, 2, 3 term, right? So jangan serabut bila nampak fraction sebab dia punya expression sebenarnya sangat mudah. Okay, ini adalah cubic sahaja. Okay, and then you have 3 separate terms, means that you just need to differentiate the term one by one. Okay, so dekat sini is a constant. So constant kita bawa ke depan terus, salin sebiji. 2/3. Okay, and then you just need to differentiate the x cube over here. So differentiate x cube, you will have 3x squared. Okay, and then for the second term, our constant is 5/2. Okay, put it in the front first, right? And then differentiate, so awak akan dapat 2x. And then lastly, we have minus 3. Okay, so simplify our f prime. So we have 2x squared. Betul. Okay. And then minus 5x minus 3. Okay, settle. Right, so this one kena letak sikit ke kiri, takut tak muat. Yup, okay, ada banyak benda kat sini rupanya. Okay, jom. So, bila kita dah cari kita punya first derivative, then kita akan buat dia equal to 0 lah. Right, so buat dia equal to 0. So, 2x square minus 5x minus 3 equal to 0. Okay, sebab awak bukan nak cari inflection, so ambil first derivative terus buat equal to 0. Okay, so from here we can factorize. So you have 2x plus 1 dengan x minus 3 equal to 0. Okay, so we have two values of x equal to negative 1/2 dengan 3. Okay, jom. So, kita nak cari value of y terus from here. So, when x is equal to negative 1/2, awak akan dapat y equal to 19/24. Nanti boleh check balik jawapan ni betul ke tak lepas habis lecture. Okay, 19/24. And then another value when x equal to 3. So, we have y is equal to negative 27/2. Okay, simple. Jom.
So from here, soalan dia tak cakap suruh awak tentukan by using first or second derivative. So awak rasa awak nak guna first ke awak nak guna second sekarang guys? Untuk tentukan max ataupun min dia. Saya rasa ramai akan memilih untuk menggunakan second sebab dia easier, right? So let's continue with finding the second derivative. So f double prime. So we have 4x minus 5. Okay, settle. So let's test our value of x. So when x is equal to negative 1 over 2. Okay, and then next one awak akan ada when x is equal to 3. Dekat situ. Okay, so the first one f double prime negative 1 over 2, kita akan dapat 4 times negative 1 over 2 minus 5. So this one I believe you will have negative 7. Okay, and then when x is equal to 3, so kita akan dapat f double prime 3 is equal to 4 times 3, 12 minus 5 is 7. Okay, so nampaklah dekat sini. So negative value less than 0 means that dia adalah maximum. Okay, so 7 is greater than 0 means that dia adalah minimum. Okay, so write a conclusion over here. Relative max point is negative 1 over 2. Okay, be careful to choose the right value. Okay guys, pilih pasangan yang betul. So negative 1 over 2, pasangan dia adalah 19 over 24. Okay, and then next one we have relative minimum. Okay, so relative minimum kita is 3 and then y kita is negative 27 over 2. Okay, kita lihat. Okay, jom. So, part B. Find the x and y intercept of our function. Okay, so bila soalan suruh kita cari dan kita kena buat dia properly. Okay, so properly means that kalau perlu menggunakan any method, then you need to use it. So the first one is to find the x-intercept. Okay, so x-intercept is when y is equal to 0. Okay, so y equal to 0 means that our subject is 0 lah. So awak akan dapat 2x cubed over 3 minus 5x square over 2 minus 3x equal to 0. Okay, so daripada sini kita macam nampak serabut sebab dia ada denominator dekat situ. Okay, so denominator kita ada 3 and then dia ada 2 juga dekat situ. So apa yang awak kena buat adalah awak kena hilangkan dulu denominator tu. Okay, so remember to always cantikkan dulu awak punya expression. Sekarang dia adalah cubic. So cubic pun kena cantikkan juga. Sebab kita nak try factorize lepas ni. So kalau saya nak hilangkan 3, okay, saya akan darab everything dengan 3. Okay, tapi saya ada 2 juga. So means that saya akan darab juga dengan 2. Right? So from here, kita akan darabkan everything dengan 6 lah sebenarnya. Okay, so this one dia akan amount to 6. Alright, so let's multiply our equation right now with 6. So the first one over here dekat sini dia akan jadi apa? Dia akan jadi 4x cubed. Okay, and then next one, second term awak dia akan jadi 5 times 3 is 15x squared. Okay, and then next one, negative 3 kita dia akan jadi negative 18x right now. Okay, equal to 0.
Okay, so kalau tak nak confuse, dia darab dengan 6, awak darab dia satu-satu. So darab dengan 3 dulu. This one times 3, 3 mati. And then darab dengan 2, that's why dapat 4. Okay, so untuk second term, this one darab dulu dengan 3. Okay, so 5 times 3 awak dapat 15. And then dia ada darab dengan 2. So 2 dengan 2 ni, dia jadi matilah. That's why kita dapat 15. Okay, so for the last one, 3. So awak ada 3 times 3 is 9. 9 times 2 is 18. Okay, so this is our simplest punya form lah. Bentuk yang mudah untuk kita tengok. Okay, so from here, you can see that all the terms are sharing the same factor, which is factor of x. So we are going to factorize x out. So awak akan dapat 4x square minus 15x minus 18 equal to 0. Okay, settle dekat situ. Okay, so kita boleh solvekan dia untuk yang ini sahaja. This one, bila awak tekan calculator, awak dapat dia dalam bentuk apa guys? Nombor dia cantik ke tak cantik? Nombor dia tak cantik, betul. These numbers are not as pretty as you. Okay, so nombor ni tak cantik. So kalau nombor tak cantik, kita tahu kita kena guna apa? Okay, so ada method. So you need to use either CTS or quadratic formula. Okay, so kejap. This one saya kena kecilkan sikit. Sana. Okay, so kita boleh solve this separately sebenarnya. So this one awak akan terus dapat x equal to 0. Tak ada masalah. Okay, masalah kita hanyalah dekat sini sahaja. So awak akan buat 4x square minus 15x minus 18 equal to 0. So this one you need to use either CTS or quadratic formula. Okay, so kenapa? Sebab soalan suruh. Soalan suruh awak cari. So kalau dia suruh kita cari, means that kita kena buat dia dengan properly. Okay, tak boleh terus hasilkan jawapan daripada sini dapat berapa. Okay, so memang kena guna CTS atau quadratic. Kalau soalan tak suruh awak cari, tapi memang awak kena gunakan dia dalam graf awak dan tak perlu buat properly pun. Tapi in this case, sekarang soalan dah suruh cari. So bila dia suruh cari, kena buat dengan betul-betul lah. Okay, so from here, awak akan dapat two values of x actually. Okay, so the first one, saya dapat value dia adalah, dia dalam bentuk square root, tapi nak senang label, kita tukar dalam bentuk decimal. So awak akan dapat 4.7061. Okay, and then another one awak akan dapat negative 0.9562. Yeah, okay, so these are the two values of x-intercept from here lah. Okay, so kalau ikutkan, dia akan ada 3 x-intercept. 0, 4.7061 dengan this one. So ada 3 x-intercept kita. Okay, settle dekat situ. Okay, jom kita nak cari dia punya y-intercept lah. So y-intercept sangat senang dah untuk awak. So y-intercept is when x equal to 0. Okay, so masukkan je x equal to 0 dalam function kita. So function kita adalah ini tadi kan. So masukkan 0. So sini mati, sini pun mati. Tinggallah y equal to 0. Itu adalah kita punya y-intercept. Okay, jom. So last part kita nak sketch the graph. Okay, so jom kita label dulu kita punya axis. X and y axis kita. Okay, so remember to always use pencil when you are drawing graph. Okay, sebab graph dia complicated. Bukanlah complicated, biasanya dia akan banyak silap. Dia akan kena gerak sikit kiri, gerak kanan sikit, atas bawah. So kena pakai pencil supaya awak senang nak padam. Kalau pakai pen, nanti awak sendiri yang serabut sebab kertas sudah buruk. Lepas tu awak tak nak jawab soalan lain dah, sebab awak dah tak suka tengok. Okay, drama kan. Okay, so jom. So from here kita akan labelkan satu-satulah. So let's label the intercept first. So our intercept is 0, this one. Okay, and then this one kita punya intercept. Okay, so the first value is x0, betul-betul dekat origin, so no need to label anymore.
Okay, and then second value of x kita dia ada 4. Saya label dekat sini. So ada 4.7061. Okay, and then we have negative 0.9 somewhere over here. 0.9562. Okay, lebih kurang. Okay, and then y-intercept sama jugalah dekat sini juga. Okay, settle. Right, seterusnya let's label our relative maximum as well as our relative minimum. Okay, so the blue one is your maximum and then the green one is gonna be your minimum. Okay, so label dulu yang warna hijau tu, so dia dekat 3. 3 is somewhere here. Okay, and then negative 27 over 2 is down here. Okay, lepas tu for the blue one, so the blue one, let me change the color. So kita ada negative 1 over 2. So somewhere over here lah, negative 1 over 2 is negative 0.5. Okay, and then 19 over 24 dekat atas sini. Okay, so kena label lah, this one adalah maximum. And then dekat bawah tadi adalah kita punya minimum. Okay, so daripada sini saya rasa awak dah boleh nampak dah bayangan graf kita. Okay, so maksimum awak tahu bentuk dia jadi macam ni. Sebab dia max dia kat atas macam ni. Okay, and then minimum bentuk dia akan jadi macam ni. Okay, so what you need to do right now is just to connect all this point. Okay, all this intercept and all this curve lah. Connectkan sahaja. So kalau kita cuba untuk connectkan dia, dia sepatutnya macam ni. Okay, sebab ini adalah x-intercept. And then kita ada x-intercept lagi dekat 0. So lebih kurang dekat sini. Ampun, sorry lah guys. Then turun ke bawah. Okay, so that's why kita kena pakai pencil. Okay, so saya kena gerakkan sikit ni ke sana. This one gerakkan sini sikit. This one pun lebih kurang. Okay, so now let's use our pencil. Okay, so tarikkan sahaja. This one turun ke bawah. And then this one pun turun ke bawah. Okay, lepas tu dia dah ready nak naik ke atas untuk jadi minimum. Alright, like this. Lebih kurang lah graf awak. Yeah. Okay, so this is your maximum, this is your minimum, this is where your intercepts happen. Okay, and then lastly, don't forget to label your graph. Okay, so kita ada fx equal to, madam nak salin, copy paste. Paste dekat sini. Alright, settle. So ini adalah kita punya function. Okay, settle. Simple je guys. Boleh ke setakat ni? Boleh. Okay, so untuk cubic dia senang je. Sebab kita memang kena cari maksimum, kena cari minimum. Dah settle. Okay, next one. Right, so nanti madam dah record this class. So kalau awak ada problem, boleh tengok balik lah dekat kita punya video. Nanti saya bagi. Yang pagi tadi punya pun saya ada record juga. So you can study back lah if you have any problems. Okay, so jom. Okay, last one. Promise. Okay, kita habiskan sikit je lagi dekat sini. Okay, so saya ambil dalam extra 15 minutes lebih kurang. Okay, nak rehat ke? Do you need to rest for a while? Or do you want me to just continue? Okay saja. Semua dah continue je. Semua dah makan ke belum ni? Dah kan? Okay, so make sure kena makan awal sikit before pukul 8 kalau boleh. Untuk sihat, untuk diet, untuk buat kerja di malam hari selepas itulah. Ada yang belum makan lagi. Okay, jom. So kita cuba habiskan secepat yang mungkin. Okay, so let's go. So for example number 2, this is for quartic function. Okay, quartic. Okay, alright. So dia ada 3 step dekat sini. So step yang pertama, saya tulis dekat awak over here is macam biasa, kita cari dia punya extremum, maximum ataupun minimum point. Okay, hidayah ngantuk right? So sikit lagi. So second step adalah you need to find the inflection point if kita ada 1 or 2 extremum sahaja. Okay, kalau 1 or 2 extremum sahaja, awak perlu cari inflection point. Kalau dia ada 3 extremum, then you don't have to find the inflection point.
Okay, so and then lastly kita akan cari dia punya X ataupun Y intercept lah. So tak kisahlah mana-mana. So nombor 2 dengan nombor 3 ni dia boleh tak ikut turutan. Tapi nombor 1 kita cari dia dulu. Okay, so jom. So soalan dekat sini dia dah guide awak, alright. So yang saya bagi dekat sini if and only if soalan tu tak suruh awak buat apa dulu. Dia bagi seketul dekat awak, sketch the graph. Okay, so for quartic this is the steps. These are the steps that you are going to follow lah. Right, so kalau soalan dah bagi, kita akan follow saja. So jom, the question over here, dia tak suruh awak guna first derivative test, tapi saya nak awak tambah dekat sini by using the first derivative punya test. Okay, so first we are going to determine the extremum point dulu. Okay, let's determine the extremum point. So first step is to differentiate dia. Okay, so let's find the f prime first. So your f prime is equal to 4x cubed minus 12x squared. Okay, that's it. Alright, and then we equate equal to 0. So 4x cubed minus 12x squared is equal to 0. Okay, so try not to use your calculator for this one. Kita factorize benda yang awak nampak sama. So we see that we have common factor of 4 as well as x squared dekat situ. Okay, so and then what's left is just x minus with 3 equal to 0. Okay, so awak akan dapat x equal to 0 dengan 3. Settle. Okay, so let's find the value of y. So when y equal to 0, so kita akan dapat x. Kenapa y dulu? So when x is equal to 0, awak akan dapat y equal to 4. Okay, and then for x equal to 3, right, so kita akan dapat y equal to negative 23. Okay, so let's apply our first derivative test over here. Okay, so saya dah lukiskan table untuk awak. Right, so table ni dia tak perlu cantik-cantik pun guys. Dia tak ada markah pun untuk kekemasan table. As long as awak ada all the interval, awak ada f prime dia betul dan lengkap, dan awak akan dapat markah lah. So kadang-kadang ada je yang buat macam ni, dia buat garisan macam ni, macam ni sahaja. Ataupun kadang-kadang ada juga yang tak buat. Dia macam bayangan je dalam kepala dia ada garisan-garisan tu pun boleh, asalkan boleh difahami. Okay, awak faham, penanda pun faham. Right, so janganlah merata. Kalau dah merata memang tak akan faham apa-apa lah. Okay, so the first one kita akan masukkan dulu nombor kita. We have two values of x. So the first one is 0 dengan 3. Okay, so interval kita negative infinity to 0. Okay, and then 0 to 3. And then 3 to infinity. Okay, settle. Okay, so let's choose test value kita. So the first one I choose negative 1. And then 1 lastly is 4. Okay, so substitute this into your first derivative, means that you need to substitute into this one. Okay, so masukkan dekat dalam ni. First kita akan dapat dia negative. And then we have negative as well. Lepas tu baru awak jumpa positive over here. Okay, so let's do the shape of the graph. So negative, you know that it's going down like this. Okay, and then negative lagi, turun ke bawah lagi. And then kalau positive, dia naik ke atas like this. Okay, so daripada sini kita ada maximum point tak guys? Do we have maximum point? Upside down, tak ada. Okay, tak ada. Right, so kenapa tak ada? Sebab awak nampak dekat sini dia turun. Lepas tu ni pun turun juga. Okay, maximum point is going to happen when you have it going down and then it's going up. Balik. Going up and then it's going down. So dekat sini maximum lah. Okay, so dia tak ada dekat situ. So yang awak nampak hanyalah turun ke bawah, naik ke atas. So dekat sini sahajalah kita punya minimum point. Right, so do a conclusion down here. So minimum point.
Okay, boleh juga guna perkataan relative dekat depan. Okay, relative minimum point kita is 3 and then the partner is negative 23. Okay, settle. Okay, jom, moving on. Okay, so next dia suruh kita cari inflection point. Okay, so dekat sini saya lukis table kita ada extra row sikit dekat bawah. Nanti saya akan explain apa function row yang dekat bawah ni. Okay, so kita fokus dulu pada bahagian atas dekat sini. Okay, sebab bahagian atas ni is the only part yang awak akan guna untuk cari inflection point lah. So you just need to have the interval, the test value as well as the f double prime. Okay, saya tukar dekat sini, saya guna perkataan TV. Okay, so jom untuk cari inflection point, recall balik kita akan cari dia punya second derivative and kita buat dia equal to 0. Okay, so our first derivative tadi dekat atas tu, so sambung je cari second derivative. Right, so second derivative you are going to have 12x square minus 12 ke? Betul. Minus 24x. Yeah, settle. Okay, and then kita buat it equal to 0. So 12x square minus 24x equal to 0. Okay, so from here kita boleh factorize 12 as well as x. Okay, so awak hanya tinggal dengan x minus 2 sahaja. Okay, kalau tak yakin boleh expand balik lah, ataupun boleh pakai calculator terus. Okay, so jom next one. So kita akan dapat two values of x equal to 0 dengan x equal to 2 dekat situ. Okay, so from here boleh terus cari awak punya value of y. Okay, so when x equal to 0, kita dah cari dah tadi, x equal to 0, y awak akan dapat 4. Yep. Okay, and then next one kita akan cari when x equal to 2, right? So the value of y is gonna be negative 12. Okay, so jom kita nak buktikan dia adalah inflection point by using the table. Okay, so let's use the table over here. So the value that we have are 2 and 0. Okay, lepas tu buat interval macam biasa. Negative infinity to 2. 0 dulu. Okay, and then 0 to 2. And then lastly 2 to infinity. Okay, so test value kita, so boleh sebut sama-sama dalam hati, negative 1. And then 1 lastly adalah 3. Settle. Okay, so saya dah kirakan f double prime untuk awak. So the first f double prime you will have is positive. And then next one is negative, lastly is positive. Okay, so ingat balik f double prime ataupun inflection point, kita nak tahu dia punya berubah ataupun tak berubah. Okay, inflection point maksudnya kita nak tengok concavity dia change. Ataupun f double prime awak change sign. Okay, sign dia berubah ke tak berubah? So kita nampaklah dekat sini kita ada positive and then it change to negative. Okay, so maksudnya betul lah ini inflection number kita. Okay, and then seterusnya from negative it changes to positive. So 2 is also our inflection number. Okay, so make a conclusion on the right over here. Inflection points. Okay, inflection points ada dua. The first one is 0, 4. The second one is 2, negative 12. Okay, kajaheyo. Right, so jom next. Soalan kata dekat kita, hence sketch the graph of fx. Okay, so untuk sketch the graph, kita perlu tahu dulu kita punya x dengan y intercept kita. Okay, so let's find the x and y intercept dulu. Saya nak buat dia dekat sebelah kanan dekat sini. Saya nak buat dekat sini.
X dengan Y intercept. Okay, sikit lagi guys. Please bear with me. Okay, so X intercept is when Y equal to 0. Okay, so what is our function? Original function kita apa? X power 4 minus 4x cubed plus 4. X power 4 minus 4x cubed plus 4. Okay, this one dia tak ada cara sebenarnya untuk kita dapatkan nilai X dia melainkan menggunakan kalkulator. Ya. Okay, so this one memang kena pakai kalkulator. Directly awak akan terus dapat two values of X. So the first value of X is 1.1151. Okay, and then the second value of X is 3.9343. Okay, memang tak boleh pakai apa-apa. Awak tak boleh guna CTS, awak tak boleh guna quadratic formula, awak tak boleh guna apa-apa. Memang kalkulator sahaja the only way. Okay, let's say awak punya kalkulator tu dia tak boleh sampai power 4 dalam exam. Awak kat tangan, cakap kat pengawas, saya nak pinjam kalkulator kawan saya. Boleh, pinjam sekejap je lah. Okay, untuk cari nilai X sahaja. Okay, tak ada masalah. Right, so jom untuk Y intercept pula. Okay, Y intercept ni kita dah cari banyak kali dah sebenarnya. Okay, Y intercept is when X equal to 0. So, X equal to 0, awak akan terus dapat Y equal to 4. Okay, settle guys. Okay, jom. Next one. Okay, before kita nak lukis graf, ada satu lagi benda yang awak kena buat, which is to complete this table. Okay, so saya rasa part ni adalah part paling menarik, tapi part yang boleh jadi paling confusing juga. Okay, so jom kita buat sama-sama. Semua dah ready ke? Sikit je lagi guys. Saya janji, tak lama dah. Masih boleh bertahan. Okay, right. So, jom semoga awak boleh menerima dan memahami dengan mudah. Okay, so dekat sini kita adalah F double prime. Okay, so down there, saya nak awak tulis perkataan shape. Dekat sini. Shape of the F double prime awak. Okay, kalau confused kita buat label lah shape F double prime X. Okay, and then bahagian bawah lagi saya nak awak buat F prime. Okay, and then lastly is shape untuk F prime awak. Okay, ada sebab kenapa kita kena buat benda ni. Okay, so jom. So over here, dekat bahagian shape dekat sini, okay. So positif awak tahu dia punya concavity adalah concave ke atas. Concave ke atas macam ni. Okay, so maksudnya kita punya graf bentuk dia macam ni. Okay, so this means that it's concave up. Okay, F double prime kita adalah positif. So, ada dua bentuk graf yang possible untuk berlaku di sini. Yang pertama, dia boleh jadi bentuk macam ni. And dia boleh jadi juga bentuk macam ni. Okay, so saya splitkan dia kepada dua bahagian. Sebab apa? Sebab this one adalah concave up, this one pun adalah concave up. Kita tak tahu sebenarnya dia concave yang mana satu. Maksudnya kita tak tahu shape dia yang mana satu. Is it the right shape or is it the left shape? Okay, lukis dia dulu macam ni. Okay, and then seterusnya untuk ni pun positif kan? So lukis dia terus positif. Positif maksudnya concave up. So it's either this one or second one. Okay, so kalau negatif means concave down. Concave down dia adalah minimum. So awak tahu shape dia akan jadi either this one or this one. Oops. Like this. Yes. Okay, boleh ke setakat ni? Bentuk dia macam tu boleh nampak Okay, boleh. Right, so jom. So sekarang kita kena cari F double prime sebab F double prime ni yang akan menentukan graf awak ni yang ini atau yang ini sebenarnya. Okay, so F double prime kita akan gunakan kita punya first derivative daripada atas lah. Okay, so kalau awak kira betul-betul awak akan dapat F prime awak all the way sebenarnya adalah negatif semuanya.
Okay, so negatif bentuk dia kita tahu dia going down macam ni. It's going down like this, and like this. Okay, sama je bentuk dia. Okay, so let's just focus over here first. Okay, so awak tahu F double prime means that dia ke atas macam ni. Okay, tapi antara bentuk graf yang pertama dengan bentuk graf yang kedua, which one dia punya gradient bentuk macam ni? Ataupun which one gradient dia adalah negatif? The first one or the second one? Yang pertama mana datang yang ketiga? Okay, yang pertama, betul? Okay, so means that kita akan gunakan graf yang pertama lah sekarang ni. So graf yang ketiga yang kedua tidak akan digunakan. Okay, so next one, kita try pula lagi. So untuk yang ini, this one, ini concave down. Okay, so awak nampak kita punya gradient adalah negatif. Okay, which one? So the first graph or the second graph kita perlu guna sekarang ni? This one or this one? Yang kedua, exactly. Okay, so means that kita tak akan pakai yang pertama. Okay, so sama juga yang terakhir. This one, dia adalah positif. So positif, concave up. So and then this one adalah gradient kita negatif. So kita akan gunakan yang ini. Right, so we are not using the right one over here. Okay, settle dekat situ. Okay, so jom kita label kita punya graph. Saya rasa macam tak muat ni. Okay, tak apa, kita try je. Sini X, sini Y, sini 0. Okay, langgar je lah chapter 10 tu. Okay, and then kita label dulu kita punya X-intercept dengan Y-intercept kita. So X-intercept awak ada 2. So dua-dua adalah positif. So the first one is 1.1151 and then the second one is 3.9343. Okay, lepas tu kita label pula kita punya maksimum dengan minimum. Okay, so maksimum minimum tadi tengok balik dekat atas. Oh, maksimum tak ada. Kita hanya ada minimum sahaja. This is the only point yang kita ada. Okay, so minimum point dekat 3 negative 2/3. Okay, so 3 negative 2/3. So 3 is somewhere over here lah. Okay, so sekejap, bukan kat situ. Kat sini. Okay, so 3 and then berapa tadi? Saya lupa lah guys. Negative 23. Negative 23 dekat bawah sini lah. Lebih kurang. Okay, so dekat sini adalah minimum awak. Okay, so and then seterusnya awak ada dekat situ apa tu? Point of inflection kan? Okay, kita macam mana saya nak cakap benda ni? Okay, so kita label dulu point of inflection kita. So point of inflection kita ada 2. So 0,4 dengan 2 negative 12. Okay, so saya label dengan warna pink pula. Warna pink. Okay, so 0,4. So 0,4. 4 dekat atas sini. So sini inflection point yang pertama. Okay, and then seterusnya saya label inflection point dengan bulat lah. Nampak beza sikit. So sini bulat. Okay, sini 4. Okay, lepas tu yang kedua kita ada dekat 2 dengan negative 12. So 2 is here. Negative 12 is somewhere here. Okay, so inflection point dekat sini. Okay, settle. Jom guys, kita nak lukis graf kita. Okay, so perhatikan betul-betul So dekat sini, this one kita tahu dia adalah minimum. So minimum maksudnya bentuk graf dia macam ni lah. Okay, so kita try buat dulu macam tu. So dia macam ni. Lebih kurang. Okay, and then awak ada X-intercept. So X-intercept means that dia akan langgar sampai ke atas macam ni. Okay, dah tak ada apa-apa dah dekat sebelah kanan tu. Macam tu je bentuk dia. Okay, and then seterusnya dekat sini, this one over here is where your inflection happen. Okay, inflection maksudnya daripada sign dia berubah lah. So dia daripada concave upward, okay, dia akan jadi concave downward macam ni. Lebih kurang.
Okay, right. So and then kalau awak nak lebih nampak lagi bentuk dia, okay, so kita sekarang dah pergi 2 ni, okay. Kalau tengok dekat sini, daripada 2 pergi ke seterusnya dekat sini, ni bentuk dia sama dah macam bentuk yang ini. Okay, and then seterusnya kita tahu bila dia jumpa inflection means that dia akan jadi macam ni lah. Okay, so and then this is the shape that we have over here. Okay, dah sama dah dekat situ. Okay, and then seterusnya awak nampak dekat sini, bila dia jumpa 0, bentuk dia jadi macam ni dan macam ni. So boleh bayang tak hasil dia adalah macam ni dan naik ke atas macam tu. Okay, so means that kita punya bentuk sekarang dia akan concave downward like this, and then meeting 4 tiba-tiba dia naik ke atas macam ni. Yep. So this is how the graph looks like. Okay, settle. Boleh ke guys? Macam inilah bentuk graph kita, sangat menarik. Boleh? Okay, so last part is to label awak punya function. So label function kita dekat sini, fx is equal to apa function kita? X power 4 minus 4x cube plus 4. Yep. Okay, settle. So kalau nak fahamkan, okay, ni saya punya graph yang proper sikit, saya lukiskan untuk awak. Right, so ini bentuk graph kita. Kalau awak tengok dekat Desmos, bentuk dia macam ni lah. So this is where your minimum point happens. Okay, this is your x-intercept. Okay, and then this is your y-intercept. So inflection point, awak tahu dia point yang concavity awak berubah. So daripada ke atas, tiba-tiba tukar jadi bawah. Okay, ataupun dekat sini, daripada ke bawah, tiba-tiba tukar jadi atas. So this is your inflection point dekat sini. Yeah. Okay, so itu sahaja. Right, so saya rasa I think kalau kita tak buat yang bahagian bawah ni pun macam boleh. Kita try. Maksudnya kita buang bahagian yang ini. Boleh ke? Dapat ke? Sebab awak tahu inflection maksudnya daripada melengkung ke atas, tiba-tiba dia melengkung ke bawah kan? Macam tu. Okay, lepas tu bila jumpa 4 pun inflection. So daripada melengkung macam ni, dia akan jadi melengkung ke atas. Oh, mestilah macam ni. Oh, macam boleh. Macam possible. Tak apa. Okay, nanti awak buat example. Right? So, yep. Itu sahaja daripada saya malam ni. Okay. So, if you have any question, boleh tanya saya nantilah. So, sorry saya ambil masa awak extra 20 minutes. Right? So, have a good night everyone. Selamat berehat. Okay, bye-bye.